15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca suratul Fatihah, pembukaan pengajian Ta'lim Babur Rahmah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, serta kita diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Sohibul Bait, keluarga Pak Rudi. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang dan dilindungi selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadirin ya wa sholih wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabil lasadid. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Rudi sekeluarga, dan yang saya hormati para guru-guru dan alim ulama, dan yang saya hormati bapak-bapak jamaah Ta'lim Babur Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di malam ini, pengajian kita ini, mudah-mudahan kita diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikannya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita malam ini nanti diberikan syafaat uzma dari baginda Rasulullah SAW. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan susunan-susunan acara pada malam Ahad. Yang pertama yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rohim. Yang kedua, pembacaan Aqidatul Muzmalah yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyana. Dan yang ketiga, pembacaan salawat dustur yang dipimpin oleh Bapak Alim. Yang keempat yaitu tausiah oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Somad. Yang terakhir doa penutup yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Sulaiman. Itulah susunan-susunan acara pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dan panjang umur selalu, dan kita tidak putus dari apa yang kita jalankan setiap malam Ahad. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita laksanakan pembacaan ahli kubur yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rahim. Kami persilakan. Shollu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini mari kita masih bersama-sama diberikan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dalam menunaikan yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita selalu diberikan keberkahan dan apa yang kita jalankan pada malam hari ini dicatat sebagai amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat yaitu tuan rumah, yaitu Bapak Rudi, sekeluarga, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kita kepada umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita bersama-sama kita beristighfar agar dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa junub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa adbaihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi arba'ati khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakr Siddiq wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa tabi'inahum bi ihsanillahi ilaihi yaumidin syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi waliyullah Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Baghdadi qadassallahu sirrahul aziz wa ila ruhi waliyullah Syekh Muhammad Saman ya Saman ya Saman ya Mahdi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru disebutnya.
ثم إلى روحه خصوصا أهل القبور ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Bapak Haji Kamsari bin Wisajai ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Mahaja Samsyah binti Saikam ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Bapak Sarmidu bin Adam ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Memoria binti Adam ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Yani Yani bin Bapak Haji Kamsari ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Rakyat bin Bapak Haji Kamsari ثم إلى أرواح وشوشان أهل القبور Haji Wiji Syupriyat bin Joy Sumarto ثم إلى روح أهل القبور علي معروف بن آدم ثم إلى روح أهل القبور ويسجد إلى ثم إلى روح أهل القبور ويسجد بنت آدم ثم إلى روح أهل القبور ويسجد بن آدم ثم إلى روح أهل القبور ويحارم بنت آدم ثم إلى روح أهل القبور وفاطمة رضي الله عنها ثم إلى روح أهل القبور وفجرمان بن آدم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita sebutkan ahli kubur kita bersama-sama. Summa ila rohi husan ahli kubur wa ila rohi شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita baca suratul Fatihah. Mungkin ada dari keluarga kita, dari kawan-kawan kita, kerabat kita, yaitu yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi anak-anak kita, anak-anak cucu kita yang sedang belajar, mudah-mudahan diberikan kesabaran untuk menuntut ilmunya, menjadikan anak yang soleh dan solehah. Ila hadratil Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rohi jamilahil kubur abina wa abaina wa umina wa mahatina zadina wa jadatina wali masyayihina wali istajina wali malimina wali kurabatina wali asdiqoina wali manhakuna alayna wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويد لهم الليل نسلاه منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا ليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم ما لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يائسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونبه في السور فإذا هم من الأجداث إلا ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم بجلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Hu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasbahu indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah. 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 Illallah. La ilaha illallah. Ha illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اللهم صل صل عليه. عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وإليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله والملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أحسان ودربي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع أحسان ودرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين
Selesailah pembacaan hajat kubur dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mana pembacaan suratul Yasin dan tahlil dan tahmid yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Rohim. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada malam ini, mudah-mudahan leluhur-leluhur maupun ahli kubur keluarga besar maupun kita semua sebagai jamaah Ta'lim Bubur Rahmah, mudah-mudahan beliau diberikan tempatnya radha min riyadiz janah Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan Aqidatul Muzmalah yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyana. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para jamaah kita membacakan Al-Aqidatul Muzmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amana bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarri wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan.
ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman. 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 Min zawalil iman. Min jawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina. Kam laka alaina. Min ihsan. Min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hannan. Ya Hannan. Ya Mannan. Ya Mannan. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Ghafur. Ya Ghafur. Ya Ghafar. Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi. Wa alihi. Wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersalawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zughrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karama wa ta'zima wa rif'atan wa maghabatan wa birra ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Alim yang telah memimpin salawat dosta Gustur.
Nah, di sini saya sedikit akan ada 5 yang dari arti sholawat dustur itu untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, kebahagiaan di dunia, kemuliaan hidup. Yang ketiga, dipermudah segala rezeki kita. Nah, yang kedua saya belum tahu apa isinya. Yang penting itu ada 5 perkara yang isi daripada sholawat dustur kalau kita setiap saat kita akan membaca sholawat dustur yang saya sudah jalankan. Itulah kebahagiaan kita hidup kita tenang, berjalan dengan lancar, diberi kemudahan, dimudahkan segala rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya bisa sampaikan, yang selama ini saya menjalankan tugas-tugas sholawat dustur ini. Karena kita juga kurang memahami tentang sedikit isi kandungan sholawat dustur, hanya sebagian yang saya mengetahui, itu juga baru kita baca di kitab yang saya punya. Nah, inilah itu yang saya akan sampaikan kepada Bapak. Dari dulu memang saya menyampaikan, cuman kita kan ada guru kita jadi merasa kurang enak gitu loh. Itu yang saya bisa dapat kita sampaikan. Nah, ini ya mudah-mudahan apa yang kita amalkan sholat dustur, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu selanjutnya yaitu ya berdoa ada aja Pak Rudi untuk itu, mudah-mudahan bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Ustadz, kita baca doa dulu. Nanti Ustadz datang tinggal baca doa penutup ya. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati wa ba'dal mamat.
إنه قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واسلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة ساملة إلى حضرة سيدنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابات أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببها اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليها واجعله نورا يسعى ويتالاه بين يديها اللهم اجعله حجابا له من النار اللهم اجعله عتقا له من النار اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وآفها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم اللهم أنزل النور ورحمة ومغفرة وشفاعة علينا يا أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات وادخلهم جنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركات وأبواب النعمات وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامات وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah guru kita sudah hadir yang untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kepada kita, mudah-mudahan mendapatkan dan mengamalkannya dari guru kita. Untuk itu kami persilakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kopi hitam. Aduk. Ya, jadi Masya Allah, terima kasih. Masih banyak hitam ya. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, kirim dulu. Ittaqillah wa la tu'til mauta. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Keluarga besar Sahibul Bait Abang Rudi, orang tua kita Bapak Haji Sugianto, Pak Desis, Ayah Zuhdi, segenap jamaah taklim Babur Rahmah malam Ahad yang menredoknya tidak ditata satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim al-fakir kepada hadirin jamaah taklim Babur Rahmah yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama dapat bersilaturahim sekaligus melestarikan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghadiri pengajian setiap satu pekanan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di tempat yang mulia ini mudah-mudahan akan menjadi pemberat kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik terhadap beliau, para zuriat, para sahabatnya yang mudah-mudahan insyaallah termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya rahmati Allah, al-fakir mohon izin, mohon maaf, mohon redhonya agak lambat. Tadi sudah sempat ngebel sama tuan rumah bahwa ada acara yang sifatnya dadakan. Tadi di Kemang itu ada yang wafat ya, emang wafatnya tidak sakit. Malam Kamis masih ngobrol dengan kita tuh, karena Oktober beliau mau menikahkan putranya. Jadi kita waktu tunangan kita udah ngurusin, nah beliau matenin nanti akan nikah, kita dipasrahin lagi, suruh ngurusin. Jadi itu obrolan terakhir malam Kamis di bawah pohon. Tapi tadi pagi beliau wafat tanpa sakit. Ya kalau bahasa kita mah angin duduk. Kalau bahasa Cilodong angin duduk, tapi bahasa kedokteran mah jantung, gitu. Itulah rahasia yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tadi diminta untuk mengadakan zikiran hanya keluarga aja,
keluarga. Jadi tidak mengundang DKM jamaah kita tadi sama keluarganya di rumahnya. Juga ada yang bertanya. Ya ada yang nanya kok nggak ada yang tahlilan. Emang dari masalahnya dari tuan rumah ini nggak ngadain gitu ya, karena memang tadi udah kita urusin sampai ke pemakaman di situ Bahar, jadi di tanah wakaf sana ada tadi beliau di sana ditaruh. Jadi emang habis duhur kita bawa sana ya. Ya namanya wafat itu tidak ada yang tahu ya, mudah-mudahan ini semua menjadi nasihat buat kita bersama ya. Ya usia sih baru 55, selisih 2 tahun sama Al-Fakir. Beliau masih muda. Kalau Nisar Salim, Ustaz Nisar sudah 60. Beliau sudah dari tugas, sudah agak santai beliau. 60 sudah masuk ya. Kalau Bapak Rohim masih panjang. Berapa lagi Pak Rohim? Masih gagah. Beliau masih gagah. Letan lagi beliau ya, masih muda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak Al-Fakih sampaikan sebagaimana ayat Al-Fakih sampaikan. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa dari kalangan hamba-Ku kata Allah yang mau berterima kasih terhadap nikmatku, la zidannakum, aku akan tambah nikmat itu dengan sebaik-baiknya ya. Sekecil apapun nikmat yang Allah titipkan kepada kita, terutama nikmat tambahan usia panjang, wajib ini kita terima dengan sebaik-baiknya ya. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan barang siapa di antara hambaku yang ingkar ya terhadap nikmatku, apalagi kufur, bukan kenikmatan yang Allah berikan tapi siksa yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita alhamdulillah masih sampai detik ini, saat ini yang namanya hadir ke majelis taklim itu tantangannya luar biasa ya, beratnya. Tapi karena iman yang membawa kita ke sini, yang insyaallah sesuai dengan sabda Nabi, siapa orang yang sering rajin silaturahim, maka insyaallah akan dipanjangkan usianya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Sayyidina Husin itu bertanya kepada ayahnya. Sayyidina Husin ini adalah putra Sayyidina Ali karramallahu wajhahnya. Apa yang beliau tanyakan? Wahai ayahanda, bagaimana kakekku? Ya berarti kakeknya Rasulullah. Tatkala berada di tengah-tengah sahabat, itu apa sih yang beliau bawa? Trik apa sehingga orang pada suka? Nah ini yang barangkali mesti sudah disampaikan, tapi ini perlu kita ambil ibrahnya ya. Jangan orang muslim, non muslim pun senang kepada Rasulullah ya. Karena apa? Akhlaknya. Ya makanya cucunya ini bertanya, anaknya Sayyidina Ali ini, Sayyidina Husain bertanya, bagaimana ibaratnya perangai kakekku Rasulullah itu tatkala berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Jadi beliau Rasulullah ini tatkala berkumpul dengan sahabatnya tidak membedakan kelas, semuanya sama. Apalagi soal ibadah. Pada saat seseorang masuk ke masjid, masuk ke majelis ilmu, posisinya semuanya dalam keadaan sama ya. Itulah yang perlu barangkali kita ambil manfaatnya. Yang pertama, Rasulullah itu tatkala berada bersama sahabat-sahabatnya itu beliau mempunyai sifat daimul bisri. Beliau itu suka menggembirakan orang. Jadi ternyata orang yang suka memberikan humor, jangan obrolan nasihat, itu ternyata itu yang disampaikan oleh Rasulullah dan itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, suatu ketika nih Rasulullah ini diundang oleh sahabatnya. Luar biasa sahabatnya ini. Undang Rasulullah datang ke rumahnya itu suatu kehormatan. Datang aja udah alhamdulillah. Ini namanya tetangga diundang. Datang nih Rasulullah disuguhin anggur. Masya Allah. Disuguhin anggur nih.
bawa sahabat nih. Tatkala disuguhin anggur, dipersilakan dicicipin nih satu-satu. Enak, tapi beliau itulah Rasulullah ya. Ternyata anggur yang dirasa ini bukannya manis tapi kecut. Tapi boleh sampai makan terus, sampai bertanya, gimana Rasulullah? Wah enak banget ini. Sahabatnya ini nggak dikasih kiri kanan. Tatkala pulang, wahai Rasulullah, tadi engkau disuguhin anggur sama tuan rumah. Kok nggak bagi-bagi kami Rasulullah? Begini sahabatku, seandainya anggur ini saya tawarin kepada Anda, mungkin Anda langsung respon. Yang pahit, asam begini dikasih. Nah, jadi Rasulullah itu menjaga takut sampai sahabat ini mengeluarkan kata-kata itu. Inilah akhlak Rasulullah ya. Jadi andai kata kita nih contoh di rumah ya masak kurang-kurang garam ya kita tambahin. Ya, manisan ya tinggal. Itu intinya begitu. Jadi kita dijamu oleh saudara, oleh teman, anda kita tidak suka ya sudah. Apalagi kita mencela nggak boleh. Enak nggak enak, ya udah kita nikmatin aja untuk menjaga perasaan sahibul bait. Itulah ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang kelihatannya ini sepele tapi ini berat. Ya kita kadang-kadang suka respect aja. Kopi aja kurang gula, pahit amat kopi ini. Jadi memang sifat manusia. Tapi kalau kita ngikutin Rasulullah tidak bisa. Makanya sama manusia tapi beda. Ya, beda kelas ya. Bukan kelasnya kita ini. Emang sama diciptakan dari sama-sama dari tanah awalnya, tapi ini beda ya. Langsung. Itu udah contohnya langsung pade itu enak kan. Jadi yang pertama beliau selalu menggembirakan saudaranya, daimal bisri. Yang kedua sahlal khuluqi. Rasulullah itu mempunyai perangai yang sangat agung. Sampai Allah puji dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Sampai dalam ayat lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mau nyari contoh, teladan, partner, yaitu Rasulullah. Apa yang gak ada. Kalau kita dibilang guru, beliau suka mubalik. Dibilang orang negarawan, beliau apalagi ya, semuanya beliau itu merangkapnya. Kalau dibilang dermawan, Masya Allah. Kalau kita kurbannya sapi satu, kalau Rasulullah kan berapa ratus onta itu. Kalau di rupiahin udah berapa ratus juta ya. Jadi itulah akhlaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini meskipun apa ibaratnya dihina, dicaci, beliau tidak membalasnya. Ya, contoh pada saat beliau mau melaksanakan ibadah sholat. Setiap beliau sholat, mesti beliau mendapatkan ludah. Nah ya. Tapi tiap hari Rasulullah ke masjid itu, jadi bersihin aja. Nah, suatu saat ke sahabat nih, Rasulullah kok tiap ke masjid, mesti kamar mandi, bersihin baju nih ngapain ya. Ternyata ada yang feeling, ternyata sahabat ini bahwa ada yang jahil kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah pada saat sahabat tahu, sahabat ini luar biasa marahnya. Tapi Rasulullah jangan, wahai sahabatku jangan. Dia mungkin gak tahu, gak paham. Kita doain aja mudah-mudahan suatu saat Allah berikan hidayah. Tuh, tanpa disangka-sangka orang yang jahil kepada Rasulullah, yang biasanya Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik, suatu ketika Allah coba orang itu diberikan sakit. Atau kali diberikan sakit orang itu, yang datang pertama kali menjenguk adalah Rasulullah. Tuh, orang sudah didalimin tiap hari, dibawain makanan, dijenguk lagi. Coba kalau kita tuh, boro-boro kita, boro-boro Pak makan datang juga kagak bakalan mau ini Rasulullah ya. Ya ini ya kalau kita kembali ke Rasulullah, makanya masyarakat jahiliyah berbondong-bondong itu ternyata apa yang beliau, karena akhlak beliau Rasulullah. Jadi meskipun kita dicaci, ada orang nggak senang kepada kita, kita nggak harus respon aja, biarin aja. Al-Fakir apalagi udah kenyang di lingkungan ini, ya nggak tahu lah
ada persaingan gak sehat atau gimana kita gak ngerti lah. Jangan dicaci. Rasulullah mau dakwah aja sampai copot giginya. Kita gak dilempar ini, cuma diomongin ya biarin saja. Ya asal kuat aja. Tapi ini emang kenyataannya namanya di masyarakat itu ya. Ya kalau nggak begitu nggak rame. Tapi bagaimana kita menyikapi aja. Tatkala kita dihujat, dihina, ya kita sabar aja. Kita doa mudah-mudahan suatu saat nanti Allah berikan hidayah. Ya berikan itu kayak Al-Fakir mulai difitnah gini-gini. Saya nggak mau balas. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Toh alhamdulillah dengan sendirinya orang itu malu. Ya karena kita nggak lambat laun mesti ya. Nah, tapi kita tidak perlu membalasnya. Kalau orang jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan, sama aja. Jadi kita mungkin hidayah Allah belum ya. Kita doakan aja. Mudah-mudahan suatu ketika Allah berikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Inilah sifat yang barangkali perlu kita punyai ya. Sedikit demi sedikit aja. Makanya kalau ngaji itu nggak usah panjang-panjang, nggak usah berat-berat, mencernanya juga bingung. Apalagi kalau sampai bahasanya bid'ah neraka itu orang udah kagak demen ngajinya, udahan bawaannya, udah kagak zaman. Yang ketiga, Rasulullah mempunyai layyinul janib, hatinya sangat lembut, jadi lembut dermawan, dermawan lembutnya. Yang keempat, wala musahid, dan beliau juga tidak pelit, ya. Nggak pelit beliau Rasulullah itu, apalagi di bulan puasa. Ibaratnya beliau itu di bulan puasa seperti apa kalau di lautan itu teduh. Jadi kapal yang lewat itu enak, Rasulullah itu begitu. Adem bawaannya terus. Yang terakhir, Rasulullah itu mempunyai sifat wala iyabin, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, ini terutama yang perlu kita garis bawahi. Jadi ada bahasa pepatah, lidah tidak bertulang tapi efeknya luar biasa. Gara-gara lidah ini banyak orang yang kebablasan. Apalagi di dunia sekarang ini. Ada undang-undangnya. Rasulullah sudah 14 abad yang lampau mewanti bahwa kita ini suruh pandai menjaga lisan kita. Wahfid fil lisan, jaga lisan kita. Karena efeknya luar biasa ya. Apalagi dikaitkan dengan undang-undang IT sekarang ini. Orang menghujat, memfitnah, sekarang ada pasalnya. Apalagi bahasa-bahasa yang kurang pas sudah ada sekarang. Jadi perlu kehati-hatian juga sekarang nih. Ya biar kita lisan kita berkah, barokah. Para ulama itu membagi menjadi 4. Biar lisan kita itu bermakna di hadapan Allah. Lisanun arbaun. Jadi lisan itu biar berkah. Perbanyak dikasih satu dzikir, berbanyak kita berzikir kepada Allah. Ya. Yang kedua, lisanun dikasih doa, perbanyak kita berdoa kepada Allah juga. Yang ketiga, lisanun dikasih satu nasihat, perbanyak kita memberikan nasihat. Ya, terutama buat diri sendiri, buat al-fakir. Ya, namanya manusia, al-insan, makhallul khata' wan nisyan. Sifat manusia itu 2. Kalau enggak lupa, salah itu sifat manusia. Yang terakhir lisanul kasrati tilawah. Nah yang ini yang perlu kita biar kita berkah hidup kita, lisan kita selalu basahi dengan memperbanyak tilawah sebisa semampu kita. Ya, bisanya kita 1 hari 1 baris ya alhamdulillah. Ya kalau 2 hari sudah 2 baris. Apalagi kalau 1 waktu 1 baris sudah tambah. Ya, apalagi kita sudah masuk ke bulan Maulid Rabiul Awal. Sekarang kita udah masuk nih ya, udah masuk bulan Rabiul Awal. Ya, kita diingatkan bagaimana pada saat berada di bulan Rabiul Awal, di mana-mana khususnya di negeri yang kita cintai ini, ada satu momen yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu mengingat lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini kita selalu berikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang inilah harapan kita semuanya. Yang terutama diberikan sehat panjang umur, kesehatan semuanya insyaallah.
dengan seringnya kita hadir ke majelis ilmu ini, mudah-mudahan ini akan menjadi pemudah atau jalan-jalan kita pada saat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, jauh dari kesempurnaan, mohon ridhonya kepada tuan rumah dan para guru, para sepuh semuanya. Apa yang Al-Fakir sampaikan yang benar dari Allah, kehilafan adalah merupakan kealfaan Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang memberikan tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bermanfaat, dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh dari guru kita Al-Ustaz Bapak Abdul Somad. Mudah-mudahan kita semua kita dapat menjalankan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama untuk menutup pengajian ini dengan pembacaan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahu bihamdika wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil dicicipi adanya seperti itu, mungkin nambahin sedikit pengumuman. Alhamdulillahirrabbilalamin, sedekah jariyah pada malam hari ini sebesar Rp77.000 dan ditambah dengan saldo yang lalu Rp1.397.000. Total saldo pada malam hari ini yaitu Rp1.474.000. Jazakumullahu katsir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita semua yang memberi